श्रेष्ठ किए हेई पारे आज समाज रे जदि कौनसी व्यक्ति को कौनसी पदक्षेप रे जदि नियुक्ति करिदेबे से सर्वदा चेष्टा करिवो श्रेष्ठ हेबा पाए गोटे मंडली रे हो गोटे परिवार रे हो गोटे स्टाफ रे हो गोटे चाकरी क्षेत्र रे हो गोटे बिजनेस क्षेत्र रे हो गोटे कौनसी प्रकार माध्यम रे से जदि कार्य करू अछि सेटारे से कौन हेबा पाई चेष्टा करे श्रेष्ठ हेबा पाई चेष्टा करे किंतु प्रिय ईश्वरंक लोक माने कृष्णंक राज्य रे कृष्णंक सम्मुख रे ईश्वरंक वाक्य अनुसार किए श्रेष्ठ हेई पारिबो ता आज माने ध्यान करिबा पढ़ंतु मो सहित द्वितीय विवरण 28 रो एक वाक्य पहले पढ़ना हिंदी में उसके बाद पढ़ना उड़िया में द्वितीय विवरण 28 अध्याय एक वाक्य यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पृथ्वी की सारे जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। हिंदी ओडिया मु आजी सदा प्रभु तुम परमेश्वर जे जे आज्ञा मु आजी तुम सदा प्रभु तुम परमेश्वर जे आज्ञा तुमको आदेश करूछि ए रात्रि समय जो आज्ञा तुम मानकु आदेश करूछि से सब मानिबा पाई जदि सेही सब आज्ञा को मानिबे ओ करिबा पाई और करिबे जेबे तुम्हे ताहांकर ओबरे यत्न पूर्वक कर्णपात और करिबो तुम्हे तांकर वाक्य रे यत्न पूर्वक कर्णपात करिबो तेबे सदा प्रभु तुम परमेश्वर पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोकक अपेक्षा तेबे सदा प्रभु पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोक मानक अपेक्षा तुमको श्रेष्ठ करिबे तुमको जो माने श्रेष्ठ हेबा पाए चाहउचंती गोटे जोर से हालेलुया कहंतु हालेलुया श्रेष्ठ हेबा पाई एई वाक्य प्रमाणे मोसा इस्राएल लोक को लिखिबा समय रे कहउचंती आउ एई अध्याय मानक प्रत्येकक पाई सुपरिचित आशीर्वाद आउ श्रापर अध्याय आशीर्वाद मध्य परिपूर्ण अच्छी श्राप मध्य परिपूर्ण अच्छी किंतु प्रिय लोक माने आम जीवन जदि ईश्वर वाक्य प्रति मनोयोग करवा आज्ञाकारी हेबा से आम पृथ्वीस्थ समस्त देशीय लोक मान अपेक्षा श्रेष्ठ करेंगे। के साउंड बढ़ा प्रिय ईश्वर लोक माने आमे पृथ्वी रे जदि श्रेष्ठ हवा पाई हेले स्वर्ग राज्य रे जदि श्रेष्ठ हवा पाई हेले ईश्वर सम्मुखें जदि श्रेष्ठ हेबा पाई हेले तांकर सम्मुखें तांकर लोक मानक मध्य जदि श्रेष्ठ हेबा पाई हेले एई वाक्य कहे जो माने मोर वाक्य प्रति आज्ञाकारी होंती मनुष्य जीवन रे सर्वदा प्रभु सृष्टि करबा समय रे गुटे महिमार जीवन देबा पाई चाहिले आ महिमार जीवन देइथिले श्रेष्ठ महिमा आदर सम्मान भलो ए चारि पांचटा शब्द जो शुणिले वाक्य रे चारि पांचटा शब्द आसिला माने गोटे श्रेष्ठर विषय बोली जानिबा पाई चेष्टा करंतु जदि आमे श्रेष्ठमय जीवन काटिबा पाई चाहूचु प्रथमे आमानक जीवन रे गोटे आज्ञाकारी जीवन हेबार अछि आदम हवा एदन उद्यान रे थिबा समय रे से माने गोटे महिमार जीवन रे परिपूर्ण थिले आदरर जीवन रे परिपूर्ण थिले दुख नाही अश्रु नाही वेदना नाही कोनोसी प्रकार जंत्रणा नाही श्रेष्ठमय जीवन आरंभ करिथिले किंतु ईश्वर वाक्य को अमान्य करिला परे ईश्वर वाक्य को डिसओबीडिएंट करला परे से माने से श्रेष्ठता को हराइले से महिमा को हराइले से आदर को हराइले सो प्रिय ईश्वर लोक माने केते थोर प्रभु आपण मान को श्रेष्ठ करबा पाई चाहउचंती केते थोर आपण मान को उन्नति करबा पाई चाहउचंती किंतु आपणकर आ मोर भूल ईश्वर वाक्य प्रति कर्णपात न हेबारु मने रखि थांतु जो माने ईश्वर वाक्य प्रति कर्णपात हेबे नाही ध्यान रो सहित सुनिबे नाही से मानकर प्रार्थना प्रभु सुनिबे नाही हितोपदेश 28 रो 9 वाक्य रे लेखा अछि
हितोपदेश 28 वाक्य लिखा अच्छी जो मैंने ईश्वर वाक्य प्रति कर्णपात करती ना कि आज्ञाकारी हमें ना से माने दिन राति उपवास रखी प्रार्थना कले आम शुणा ना ଯେଉଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଫେରାଏ जो लोग वाक्य शुणु अपना कर्ण फेराए ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଘୃଣାର ବିଷୟ तारे प्रार्थना ही घृणार विषय हुए आपण ईश्वर को वाक्य शुणा भल पाऊना ईश्वर को वाक्य को आज्ञाकारी होगापाई भल पाऊना एदन रहा योग्य कुआड़े हे आदर पाइबापी योग्य कुआड़े हे श्रेष्ठ जीवन पाइबापी योग्य कुआड़े हे जदि श्रेष्ठ होगापाई चाहते जदि महिमा पाइबापी चाहते जदि आप सम्मान पाइबापी चाहते ताहेले आपणक रक्त रे आपणक स्वभाव रे आपणक चरित्र रे ईश्वर को वाक्य को कर्णपात करिवार गुण थिबा दरकार आपण माने जदि ईश्वर को वाक्य को सुनु नांती आपणक प्रार्थना मध्य प्रभु हिंदी में थोड़ा जो अपना कान व्यवस्था सुनने से जो मोड़ लेता व्यक्ति है अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहराती उसकी प्रार्थना घृणित ठहरा जाएगी। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग अगर आप दिन रात प्रार्थना में लवलीन रहेंगे परंतु आपकी एक भी प्रार्थना की जवाब परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है। आपण प्रार्थना करूचंती प्रार्थनार शब्द प्रभु ही शुणुना तो आपणकर प्रार्थनार अर्थ किछि नाही कारण भूल कोटे रहिला ईश्वर कथा होउचंती ईश्वर डाकुचंती ईश्वर उपदेश देउचंती ईश्वर आज्ञा उपदेश शिक्षा देउचंती आ सेही शिक्षा प्रति आपण मनोयोग करूनांती जानिचंती जो माने आज्ञाकारी हुअंती से माने श्रेष्ठ हुअंती सेतिकी नो जिसाय 1:19-20 वाक्य रे लिखा अछि जिसाय 1:19-20 वाक्य रे लिखा अछि जो माने आज्ञाकारी हेबे से माने उत्तम उत्तम पदार्थ तृप्त रे अनुतृप्त हेबे आ ईश्वरंकर राज्य रे श्रेष्ठतम स्थान को पाइबे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ तो तुम खाओगे इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे और से कानारे थिबा मधु और दुग्धर उत्तम उत्तम पदार्थ शांति और समाधान उत्तम उत्तम पदार्थ सत्य और प्रेम उत्तम उत्तम पदार्थ जदि पाइबा पाई चाहूचंती शांतिमय जीवन आरोग्यमय जीवन सुस्थतामय जीवन चाहूचंती निज जीवन रे आज्ञाकारी होंतु आज्ञाकारी मेन पॉइंट प्रिय लोक माने आम जीवन जदि आज्ञाकारी नहीं बापा माँ प्रति पिलामानंक प्रति मंडली प्रति सेवक प्रति मालिक प्रति जदि विश्वस्त नहीं जदि आज्ञाकारी नहीं तो उत्तम उत्तम पदार्थ अनुभव करि पारिबे नहीं। हाँ और यदि तुम ना मानो और वलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग उड़िया में मात्र जेबे तुम्हें माने असमत ओ विरुद्धाचारी हेबो तमे तार भलिया पढ़लो कि 19-20 पढ़छो। हाँ तेबे खड्गमुक्त मुक्त हेबो कारण सदा प्रभु का मुख हाँ एहा कहि अछि जिसाय 1:19-20 हाँ जेबे तुम्हें माने समत जेतेबेले तुमे माने समत माने आज्ञाकारी ओ आज्ञा बो हेबो तेबे देशर उत्तम फल भोग करिबो समर प्रिय लोक माने देश रे सुस्थता अछि देश रे शांति अछि देश रे समाधान अछि देश रे आशीर्वाद अछि देश रे महिमा अछि देश रे अनंत जीवन अछि देश बोले एटा बोली भाबुतबो मु ए देश विषय प्रचार करबा पई भूलुनी मु से देशर विषय आज मोर मेसेज पूर्वर गोटे प्रश्न थिला मु भूली करी तंद्रा टाइम रो अभाव रे जानी चंदी जीशु बापा काहे कि क्रूस रे मरिले जल्दी जल्दी कोंतु स्पीड है आज मेसेज जीशु काहे कि क्रूस रे हतले हैं केते वर्ष रो विश्वास जाउ तुमे 5 वर्ष रो अधिक विश्वास माने कोंतु आंसर 5 वर्ष रो तलर विश्वास माने आंसर कोंतु नहीं जीशु काहे कि हतले क्रूस रे आंसर अछि
हैं ओके ये आंसर दा राइट आगा जे प्राइमरी आंसर दा करो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास एबे एबे चर्च आसवा लोक मान कर आंसर जावे पाप पाई मरले पथ प्रस्तुत करबा पाई मरले शांति देवा पाई मरले इटा द्वारा 1 और 2 प्राइमरी एलकेजी यूकेजी आंसर राइट आंसर नुआ नुआ रे विश्वास करबा लोक मान कर उत्तर तमे 10 पढ़ा लोक रे साना आंसर कहबो कि जेते कि तमे आपनी करे बढीच प्रार्थना रे बढीच आउ सेवा रे बढीच तुमर आंसर भी सेते सॉलिड हेबार अछि एक्सीलेंट हेबार अछि मजबूत हेबार अछि जीसु काई के क्रूसर हतले माने गुटे वंश उत्पन्न करिबा पाई जीसु काई की हतले गुटे वंश देखिबा पाई चाहुचंती आउ सेई वंश आपणा मु जिसाय 53 रो 10 वाक्य रे लेखा अछि से गुटे वंश देखिबा पाई से क्रूसरे हतले आउ से आपणा को बलि उत्सर्ग कले जल्दी तथापि ताहांकु हाँ। चूर्ण करिबाकु तथापि तांको चूर्ण करिबाकु सदा प्रभुଙ୍କର अभिमत ହେଲା सदा प्रभुଙ୍କର एई इच्छा हैला से ताहांकु दुःखग्रस्त करियो से तांको दुःखग्रस्त करियछंती तुम्भे ताहांको प्राणको हाँ हाँ पापार्थको बळी कले तांकर प्राणको पापार्थक बलि क्रूसरे चढ़ाइले से आपणा वंश देखिबे से अपना पछ लोक कहते से अपना वंश देखिबे ए वंश देखिबे वंश उत्पन्न होला परे चुपचाप बसी करी आ एंजॉय करी बंचिबा वंश नाही एटा ए वंशर काम कोन जानिचंती ए वंशर काम गीत संगीता 22 रो 30 31 ए वंश ए काम करूथबो हाँ जल्दी जल्दी एक वंश उसकी सेवा करेगा एक वंश उसकी सेवा करेगा दूसरी पीढ़ी उसकी बात वर्णना करेगी वे आएंगे हाँ और उसके धर्म के कामों को सकाळे पढ़िला परी पढ़ी पारनांती आपण माने एक्चुअली रियल स्पिरिट रे मु आसी जे तो माने अभी पढ़ी पारना हाँ जल्दी जल्दी वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को हाँ एक वंश पर जो उत्पन्न होगा एक वंश के पर ऊपर माने ओडियार पढंतु ଏକ ବଂଶ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ एक वंश तांकर सेवा करिबो ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ भविष्यत वंश को ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ କୁହାଯିବ प्रभुଙ୍କର विषय କୁହାଯିବ ସେମାନେ ଆସି ସେମାନେ ଆସିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତ ହେବା ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ତାଙ୍କର ମହତ୍ୱତା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଏ ବଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୃଷର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷର ବଂଶ ଅଟେ ଆପଣ ମାନେ କୃଷର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କହି କହି ଭୁଲୁଥିବେ ସେଇ ବଂଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୃଷର କର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା କରିବେ କେମିତି ଆରାମରେ ବଞ୍ଚୁଥିବେ जदि आपण माने क्रूसरु जन्म हेइचंती सेही वंश ईश्वरक वाक्य कहे आमे होचु राजकीय पवित्र वंश मनोनीत वंश बोली प्रथम पितर 2:9 वाक्य रे लिखा अछि आमे माने राजकीय पवित्र जाति तांकर वंशटु प्रिय लोक माने एही वंश केबे नीरव रहिबो नै एही वंश केबे चुपचाप रहिबो नै एही वंश सदा प्रभुंकर कृष्य बलिदानर उत्पन्न वंश से सेवा करथिबो सेति पय तुमे ध्यान रखंतु आमे माने कृष्ण उत्पन्न हेयछु आ सेही कृष्ण को व्यर्थ रे जीवा पय देबा कोन କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ ତୁମେମାନେ मनोनीत वंश ए वंश को कोठु से मनोनीत कले क्रूसरु सेही जीशु बाबा क्रूसरे हत हेइचंती सेही जीशु बाबा क्रूसरु रक्त झराइचंती सेही जीशु बाबा क्रूसरु गुडे वंश उत्पन्न करिचंती बड़ दुखर विषय सेही क्रूसरु उत्पन्न हेबा वंश तांकर वाक्य प्रति आज्ञाकारी नाई
ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ 1:19 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ପଦାର୍ଥ ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛଳ କପଟ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସେ ମହିମାକୁ ସେ ହରାଇ ବସୁଛି, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ହରାଇ ବସୁଛି, ସେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ହରାଇ ବସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଦନ ବଗିଚାରେ ଆଦମ ହବା ଥିବା ସମୟରେ ଶୈତାନର ପ୍ରଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଶୈତାନର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଅଶୁଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଗଲ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ହରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମହିମା ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 3:23 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତେ ପାପ କଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ସେ ମାନେ इसलिए कि सबने पाप किया है इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर की महिमा से गिर गया है, रहित हो गया है। हाँ ओडिया ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ରହିତ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇ ମାନେ ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ପାପ ଆପଣଙ୍କର ମହିମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ପାପ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ପାପ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ପାପ କ'ଣ ବୋଲି କାଲି କହିଥିଲି? ପାପ କ'ଣ ବୋଲି କାଲି କହିଥିଲି? ପାପ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି। ପାପ କେମିତି ହୁଏ? ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାପ କ'ଣ ଆମର ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କି? ପାପ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ପାପ କଲେ ବାଇବେଲ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ଯାକୁବ 2:9, ଯାକୁବ 2:9। ହଁ, ତାହା ହେଲେ ଭଲ କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କର ତାହେଲେ ପାପ କରୁଅଛ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛ ତାହେଲେ ପାପ କରୁଅଛ। ପାପ କରୁଅଛ। ପୁଣି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏଇ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ତୁମେ ମାନେ ହୋଇଥାଅ। ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ପାପ ଅଟେ। ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱଭାବ କି? ବଡ଼ ଲୋକକୁ 2 ହାତରେ ନମସ୍କାର, ସାନ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ। ବିସ୍ତାର କରେ ନାହିଁ, ସମୟ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଖ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ସେବାରେ ହଉ, ପରିବାରରେ ହଉ, ଷ୍ଟାଫରେ ହଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୁଖ ଅପେକ୍ଷାର ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାପୀ। ଆଉ ଏଇ ପାପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ଅନାଇବ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ଦୋଷୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବ, ଆଉ କିଏ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ? ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 6:23 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମହିମା ଚାଲିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ପାପର ଦରମା ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ପରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୌଭାଗିତାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୌଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ପାପକୁ, ଅହଙ୍କାରକୁ କାଢିଦେବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ पापों वेतन मृत्यु, पाप कर दिया तो मृत्यु नहीं हो जाएगा। आज पाप कले तो संध्या को मरी जीव नहीं,
ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ଛୁଆ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ କମ ସେ କମ 9 ମାସ ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ପାପର ବେତନ ମିଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ପଢିବା ଯାକୁବ 1:15, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାକୁବ 1:15। ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ତାପରେ କାମନା ଅଭିଳାଷ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରେ, ପାପ ପ୍ରସବ କରେ, ପାପକୁ ପ୍ରସବ କରେ, ପୁଣି ପାପ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ପାପ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯିବ, ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯିବ, ଅନାଜ୍ଞାକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯିବ, କେୟାରଲେସନେସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ, ଦିଏ ସେ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ? ସେ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ମାନେ ପାପ ବି ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଜାଗର ବଡୁ 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 ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାପରୁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମହିମାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମହିମା, ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଏ ଆଦର, ଏ ସମ୍ମାନ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ଜିସାୟ 55:5 ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଲାଇନରେ, ଓଡ଼ିଆରେ କୋ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଜାଣିନି, ଜିସାୟ 55:5। देखो ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ତୁମ୍ଭେ ହଁ। ଜାଣୁ ନାହଁ, ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୁମେ ଜାଣୁ ନାହଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ଓ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଁ, ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମକୁ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ସେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ସେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ହଁ। ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସକାଶୁ ହଁ ଏହା ଘଟିବ, ହଁ କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ହଁ, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। हिंदी में लास्ट लाइन से पढ़ना। वे तेरे यहोवा परमेश्वर और इस्राएल के पवित्र के निर्मित यह करेंगे, क्योंकि उसने तुझे सौभाग्यवान किया है। परमेश्वर आमको महिमान्वित करिवे। प्रिय लोक माने आम मानक श्रेष्ठ करिवे परमेश्वर अटंती। जदि आपण श्रेष्ठमय जीवन काटिबा पई हेले, महिमामय जीवन काटिबा पई हेले, ऊर्ध्वर परमेश्वरंकर महिमा को प्राप्त करबा खबो, ऊर्ध्वर परमेश्वरंकर वाक्य को ग्रहण करबा खबो। सेति पई कलस्य पुस्तक, कलस्य पत्री को लेखुथिबा समय रे पाउल कहउचंती ऊर्ध्वस्थ समस्त विषय को अनुसंधान करो, ऊर्ध्वर विषय सब पई आग्रह लगो। कलस्य 3:1-2 भौणी हिंदी भौणी भलर टिके पढ़िया पई चेष्टा करो। कलस्य 1:3-1-2। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। प्रिय ईश्वर को लोक माने आपण माने को वस्तु खोजिबा पई आछंती। केते लोक आस्तिबे सुस्थता पई, केते लोक आस्तिबे प्रोफेसी सुनिबा पई। मु विरोध नहे, किंतु मु जेते की वाक्य बाइबल रु जानि छि नै के भूल बुझंतु नै। मु भविष्यत वक्ता मानकु विश्वास करे नै, कारण बाइबल रे लिखा अछि सेमानकर कथा सत हेले मध्य सेमानकु विश्वास करो नाही। एक द्वितीय लेखा अछि गोटे वाक्य निश्चय भाव में पढ़ाइबी। भविष्यत वक्ता मानकु ककिशाली सहित तुलना करिसंती। ककिशाली बोले बुझी पारुछ तो कोन? ये गाउँली भाषा रे कुह हैं कोलिया, राइट? एम आई राइट? कोलिया। भविष्यत वक्ता मान को कलिया सहित तुलना करिसंती। जी जी कल 13:4 जल पड़ंतु। एमती को स्कूल रे पढ़िचो? हे इस्राएल, हाँ। तुम्हारा भविष्यत वक्ता माने, हे इस्राएल तुम्हारा भविष्यत वक्ता माने उज्जड़ स्थान रो कोकी तुल्य होय। उजड़ा स्थान रो कोकी तुल्य होयचंती। हिंदी में हे इज़राइल, हे इस्राएल तेरे भविष्यद्वक्ता तेरे सारे भविष्यत वक्ता खंडहरों में कि लोमड़ियों के समान बने हैं। लोमड़ियों के समान बने हैं। लोमड़ी, डू यू नो अंडरस्टैंड? लोमड़ी इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड फॉक्स।
ଫକ୍ସ। ହଁ ସମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଟା କଲିଆ କହୁଛି। କିଏ କହୁଛି? ସେଟା କିଏ କହୁଛି? ଲୋକମାନେ ଧାଉଥିବେ ଇଆଡ଼େ ବୋଲେ ସିଆଡ଼େ ବୋଲେ। ବାଇବେଲ ପଢ଼ ଯେ ଭିତରୁ ମଜବୁତ ହେଇଯାଇଥିବ। ବାଇବେଲ ନ ପଢ଼ିଲେ ଧାଉଥିବ, କାହାର କଥା ଶୁଣ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବ, କଲ୍ୟା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ନୁହଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି ସେମିତି ସେମିତି। ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଜୀବନ ସେଟାକୁ ଜଗିଥିବ ନା। ମୁଁ ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ଅନୁଭବରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହି ସେ ଜି କଲରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଗଲେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଏଇଟର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, ପୁରା ଭାରତ ପୁରା ଦୁନିଆ ଏହାର ପଚରାକ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କି, ସବୁ କାଟିଲେ କ'ଣ ବାରବାର ଅଛି? କ'ଣ? ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପାଉଲ କହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଷୟକୁ କ'ଣ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରୁନ? ଏମିତି କଲେ ପଢ଼ବାଟା କଲସ୍ୟ ସ୍ପିରିଟରେ ଥିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ବି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଛି, ଖୋଜିବାର ଅଛି। 3:1 ମାନେ ଯେବେ ହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉଠିଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଁ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ, ହଁ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଖୋଜିବା? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଖୋଜିବା? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମିଳନ ଅଛି। ପରନ୍ତୁ ଯାକୁବ ତାର 3:17-18 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା, ମିଳନତା, ସିଦ୍ଧତା, ଧାର୍ମିକତା ମିଳିଲା ତ ପଡ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ, ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଫାଷ୍ଟ ପବିତ୍ରତା। ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ, ବାସ୍ତବିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଷୟରେ ଖୋଜି ପାଇଛ ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନାହିଁ, ସବୁ ହରେଇ ଦେଇଛ। 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପାଖରେ। କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାର 7ଟା ଯାକୁ ମାଇନସ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କେଜି ଚାଉଳ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା, ଗୋଟେ କେଜି ଚାଉଳ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା। ଓକେ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଶେଷ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ପଛ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କେଜି ଚାଉଳ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସିଝି ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଭାତ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ କେତୋଟି ଚାଉଳ ଆମେ ଚିପି ଥାଉ? ଗୋଟେ ନାଇଁ ତ 2ଟା, ନା ଗୋଟେ କେଜିକୁ ଦବେଇ ଥାଉ? ନାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ନାଇଁ ତ ସେ ଗୋଟେରେ କିମ୍ବା 2ଟାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସମଗ୍ର ଗୋଟେ କେଜି ଚାଉଳ ସିଝି। ସେହି ପ୍ରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ,
ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଚରିତ୍ରକୁ କହିଦେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନିଏଲ ତାର 5:14 ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏକ ମୂର୍ଖ ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଏକ ମଦୁଆ ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଗୋଟେ ମହାକଳଙ୍କିତ ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଦାନିଏଲ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି, ତୁମେ ଦେବମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମଠାରେ ଅଛି। ଓ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ହଁ। ଶୁଣିଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବେଲଶାସର କହୁଛନ୍ତି। ବେଲଶାସର ହଉଛନ୍ତି ନବୁକଦନେସରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନବୁକଦନେସର ତ ଗର୍ବିତ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଠୁ ମହାଗର୍ବିତ, ତାଠୁ ମହାଦୁଷ୍ଟ, ତାଠୁ ମହା ଏ ଗାଁର ଭାଷା କହିଦିଅ ସେମିତି ଲୋକ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦାନିଏଲ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଟିକେ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି। ଜଲ୍ଦି ହାତ ମିଶେଇ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି। তুই চূর্ণিটা, তুই ঝগড়ানোটা, তুই সমস্ত নিন্দা করবাটা, মু তোম বিষয়ে শুনিছি, তু লাচুয়াটা নাই কি? হাত ছাড়দেল। কিন্তু দানিয়েল বিষয়ে প্রভু দানিয়েল বিষয়ে নবুকে সরি বেলশাসর কহিলা সময় কোন কହୁଛନ୍ତି? মু তুম বিষয়ে শুনিছি, ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରରେ তুম অন্তরে ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ঈশ্বরଙ୍କର আত্মা ଅଛି। জলদি ଆଉ ସରିନି ନା? ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୀପ୍ତି ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ନମ୍ବର 1 ଦେବଗଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୀପ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି ତ? ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତ? ଦୀପ୍ତି ଅଛି ତ? ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତ? ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ 16-17 ବୟସରେ କାରାଗାରକୁ ଯାଇ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଏ ପଚାରିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ତାକୁ ପଚାରିବା ଲୋକ କିଏ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବିଲନରେ କଣ ହେଲେ? ପଢ଼ିନ ବାଇବେଲ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ। ଜେଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ କିଏ ନ ପଚାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି ଯଦି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବୀଣତା ଅଛି ଯଦି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଅଛି ଯଦି, ହିନ୍ଦୀ में थोड़ा पढ़ना बहन जी। मैंने तेरे विषय में सुना है कि मैंने तेरे विषय में सुना है कि, एक मिनट, मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू चोर है, तू डाकू है, तू झगड़ा करने वाला है, तू दूसरों को तंग करने वाला है, तू झूठ बोल के अपना पैसा भरने वाला है। एमती शुणुवे तो आपण विषय आज्ञा तार विषय शुणिले आज्ञा समय हो प्रिय लोक मैंने हो जाओ कि फल नाइट हो जाओ कि केते लोक नाई बोलते। हालेलुया हालेलुया। बॉम्बे रू डाकिछ तो किसे जूस काढ़वा पड़ब ना मत भी हैं केते जानी आज्ञा नहीं ये काढ़वार अच्छी ना घंटा 2 घंटा देले हबो कि समुद्र पानी सरबो कि? हालेलुया। ସେଥିପାଇଁ ଦାନିଏଲକୁ ବେଲଶାସର କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛି। ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କହିଲେ ତା ସମୁଦାୟରେ ବଢିଆ ଲୋକ କହୁଛି ତାର ବିଷୟରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଶୁଣେ ନା। ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲୋକ, ঠিক আছে ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରତି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି ହେଇଯିବେ ନା। ହଁ ବଢିଆ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହୁଛି ବୋଲବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ସବୁ ଚୋରାଇ କରି ମଦ ଭାଟିରେ ନେଇ ଯାଇଛି, ବାବିଲନକୁ ନେଇ ଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଦାନିଏଲ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ଭଲ ଲୋକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଖରାପଠୁ ଖରାପ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା କରିବା ଦରକାର। ଖରାପଠୁ ଖରାପ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ ବେଲଶାସର କହିଲେ, ହେ ଦାନିଏଲ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି, ତୁମଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଦୀପ୍ତି ଅଛି, ତୁମଠାରେ ପ୍ରକାଶନର ଅର୍ଥ ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ଦାନିଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଚାଳନାରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦାନିଏଲ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଦିନେ ଦାନିଏଲ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପାପ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ମଞ୍ଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ଉପବାସ କଲେ। ବସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହେ ଦାନିଏଲ। କଣ? ହେ ଦାନିଏଲ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା सुना जाओ। देख, मैं तुझे बुद्धि और कौशल देने के लिए आया है। 9:21 वाक्य पढ़ो जल्दी। ଏପରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କଥା କହୁ ଆଦ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ସେହି ପୁରୁଷ ଗାବ୍ରିଏଲ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନୈବେଦ୍ୟ ସମୟରେ ଆସି ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଆଉ ତଳକୁ ଟିକେ। ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଓ ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ। ହେ ଦାନିଏଲ, ହେ ସେଟା ବାକିରେ ତମେ କହିବ, ହେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଥିବେ ନାଇଁ କି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଡାକିବେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଧରି ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଦୀପ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ବଢିଆ କପଡା ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ, ଆମେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ସମୟରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, हे दानिएल देख, मैं तुझे बुद्धि और कौशल देने के लिए आया है। सिर्फ यही लाइन को हिंदी रे पढ़ंतु। आपका माइक देना फिर। कितना दूर है वो माइक भी? हाँ। उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने की अभी निकल आया हूँ। अभी शुणुचंती तो बुझुचंती तो हिंदी रे प्रचार को ओडिया करबा कष्ट हो। मु भाबुची भितरे क्षमा मिल जाउची बोली। मोर प्रिय लोक माने, दानिएल प्रार्थना करुथिबा समय गाब्रिएल आसी कहउचंती, हे दानिएल, मैं अभी निकल चुका हूँ तुझे बुद्धि और कौशल देने के लिए, बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए। माने आपण श्रेष्ठ हेबा पाई बुद्धिमान